ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 21 ноябри соли 2024 деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб. Як моҳ пеш ман нишон дода будам, ҳамин шоҳалаф майда буд, дарав кардаги будем. Манам омадам. Аллакай қадди пешаш 2 метр шудааст. Мана одамое ки шоҳалаф мехоҳанд дар хонаашон гову молашонро алаф пайдо кунанд. Ин шоҳалафро бинед, бутта мезадааст, ина бинед. Ин дар ҳақиқат шоҳалаф. шоҳалаф маъноаш king grass, яъне ки ба ҳамон калимаи англисӣ ҳам агар занед дар YouTube king grass шоҳалаф меброяд ва шумо тамошо мекунед. Мо номи инро аз пеши худамон намондем. Номи ин дар ҳақиқат шоҳалаф king grass мебошад ба забони англисӣ. Ва ин king grassро бинед, шоҳалафро бинед. Ман ҳар як 50 сантиметрда яктаги шинодаги будам. Бинед ки чӣ хел бихини ҳар якташ 20 биромад дар ҳамин солу чӣ хел аллакай пӯшонид. шоҳалаф ҳамин сол ман 5 маротиба даравидам инро. ҳозир 2 метр аз қадди ман баланд шудааст, ҳозир ман пешаш мерам. Ва бинед чӣ хел бисёр ғафз шудааст дар як сол. Ман 50 сантиметрда як стаканчик, як решеча шинодаги будам. Ва ин натиҷаашро бинед. Ман аз Туркия омадам, ман намедонистам ки ин қадр натиҷа метиҳад. Ин панҷум даромадаш мешавад. ҳар як 25 рӯз 20-25-30 рӯза як маротиба дарав кардам дар кор, чунки ин баланди баъд 3 метр 4 метр мешавад, баъд тагаш сахт мешавад. вақте ки шумо ҳар моҳ дарав мекунед, тагашро ҷуворимака борин, ҷуворимака ёшак борин, тагашро тарак мегиреду моли шумо бениҳоят нағз мехӯрад. Ана ин аст ҳамдиёрони азиз, шоҳалаф. ҳозир ман аз наздик рафта ба шумо мобайнашро мекушоям, нишон медиҳам. маҳмудҷон наворгир, ман гуфтам наздик биёр ва биёр наздик. ҳамдиёрони азиз, ин шоҳалафро бинед. ба диққати тамошобинон расонам ки ин ғумай нест. ин дар даруни пахтаҳои шумо намерояд. ман ҳамон одамоя мегӯям ки фақат ин ғумай ё ин дар пахтазори мо мерояду, мо ина безор шудем аз тозакуниаш. Тозакунии ин осон аст. ина бинед, ин бутта. ин бутта ғумай ҳеҷа мебиёд. ин бутта аст. ман ҳамин ҳисоб мекунам як донаи ки ман ҳамина моҳи апрел шинондам чанд дона шудааст? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 майдачакош ҳисоб намекунам. 21 22 23 24 25 26 27 28 моҳи апрел шинондагӣ 28 шудааст. инаш як 30 гузаштагӣ. инаш 30 гузаштагӣ. инами ғавз шудагӣ ку инами. ин сахт нашудааст. ин мулоимак. бедам нашума якташро шикаста ба шумо нишон диҳам. мана ин дарунаш мулоим. инро гов мол бениҳоят ба азур мехӯрад. ина шира дорад дарунаш, набинед. инаш дарун медонед чӣ борин? инам чукурӣ мехӯред ку худатон. одам мехӯрад. ина бинед дарунаш ҳамаш шаҳду шакар аст. даруни инро бинед. даруни ин ҳамаш шаҳду шакар аст. мана вай абдуғафурҷонако гуфтанд ки дар 3 рӯз гов 1.5 литр ширашро зиёд кард. ин хеле шаҳду шакарро хӯрад, агар албатта ширашро зиёд мекунаду фарбе мешад. мана дидед? во нагӯяд ки ин ғумай аст. савол додаги буданд ки мабодо ғумай набошад. ҷавоб, мабодо ғумай нест. як марта бигин нағз тамошо кунед. ин шоҳалаф аст. мана бутта мерояд. дар 50 сантиметр шинондагии ман якдигарашро пӯшонд, маҳкам кард. байнаш 1 метр ҷувор мегиред, 1 метр ҷӯя мегиред. ҷӯяро 1 метр мепартоед. ҷӯяро бо каналакапател меканеду дар мобайни ҷӯя мешинонед. дар мобайни ҷӯя аз ин тараф ва дар як сол мана ҳамин хел пур шуда меравад. агар шумо 1 гектар аз ҳамин шинонед 5 маротиба даравед,
علفتان رو نمیدونید چیکار کنید، چون که بسیار میشود از مال شما زیادی میکند این علف. علف خوش صفت، علف غذاناب. من ببینید آخی من چقدر بینو دور شده است. این فقط اپریل نشوندگی بودم. این نمیدونم توی کی بود؟ ایون بود. یک ایون بوده. یک روزی توی ایون بشنودگی بودیم ما. سال من زمین به گوراندم و همه آبا گفتم چه. اینا ببینید چقدر بهترین شده است. من همدیاران عزیز شوهلافی که ما به شما میگوییم من از ترکیه به شما نوار کردن نتونستم چون که پولم تمام شد خسته آمدم. انا از خودی تاجیکستان جانونای ما به شما نشون میدم. شوهلاف من اینش قدیمانه از قدیمان بالام از قدیمان یک وجه بلند شدگی من این کنی الا از قدیمان یک وجه بلند شدگی تقریبا یک ماه نداره بیدیم. شوهلاف انم خیل مولی نغز آدمو از من زکاس کردگی 500 دونه و 1000 دونه و 2000 دونه همدیار عزیز وقت شما است که الکی پولش رو پرداخت کنید. من نام نویس کنم و شما رو و یک ریشهش رو بیارم. یک ریشه این 20 تومانی میستد. سال آینده شما نمیخرید، از خودتون زیاد میکنید. پروا نکنید که وقت قیمت میخرید، چون که سال آینده شما بی پول از خودتون هزار دونه ها میکنید. یک دونه اش که آبی نقص 30 دونه شود شما میدونید چقدر میکارید. انا هم دیران عزیز این هست شوهلاف. من و چه خیلی تعریف کنم این رو. بیاد ما از دراو کده پیش گو بریم اول بینیم ها. مامو جان دوستا بیار. من آواز ما دراو میکنیم روی زمین. انم خیگیر ها. مایدشم گیر ها. را. وایش گیر. من اصول میدارم. این دیدید این حتی مامو جان سخته ملایم. من با حضور دراو کسو است. احتیاط کن. بگیر. گیر بشه. او من برید اگم ایرسا کردم. باید گشه دراو کن. جمع کن. گیر. من با یک دوستی کند دراو کرد رفتیم پیش گو بسای. او دراو کرد دیگه بردور. دراو کرد دیگه او نه آلت دیگه زمین داگیر. من هم علف رو آوردم پیش گو. ببینید. من دولونجا خوب است من. همدیران عزیز اگر گوی شما همین علف رو خورد سیر شیر می شود. من در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد. شوهلاف رو کسی زکاس کرده اگرش پولش رو تیاد کدومی میخواد زکاس کند ما هرچی تیزتر ماهی یانوار برای شما بیاریم. بهترین غذا برای مال شما. غذایتان رو زیاد میکند، سیر غذا میکند، علفتان رو زیاد میکند. در پناه خدا باشید.